ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் திருவடிகளே சரணம். இப்பொழுது முதல் 5 தசகங்களை பாராயணம் செய்யலாம். சாந்திரானந்தாவபோதாத்மகமனுபமிதம் காலதேசாவதிभ्याம் நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிகமசதசஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமானம் अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभदया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति बदजनः क्षुत्रदैवस्फुटेयम् एते तावत्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीठापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यं तत्स्वच्छत्वात् यदश्चादित परशुक चिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमति मधुरे शुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिशुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धो कल्लोल्लोल्लासतुल्यं खलु विमलधरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत् कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेदि लीना प्रकृतिरस विकल्पाभिकल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंसं कमपि दमधिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवाकुण्ड वैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यग्रदारादर ललितकलायावलिकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निश्चङ्गलीला निलयनममृतस्यन्दसन्तोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेतावक जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसार्द्रं नेत्रैशोस्त्रैः च भीत्वा परमरस सुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी द्रुममपि लशति व्यर्थमतिव्रजोऽयं कारुण्यात्मकाममन्यं
ददति खलु बरे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादि सदेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽभीश्वरत्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामये वेति अतुलगुणगणाधार सौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारिवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसिन क्वापि ते सङ्गवार्धा तत्त्वादाकारवासिन्मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि श्री गुरुवायूरप्पन् तिरुवडिगळे चरणम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् कण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वत्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्तं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहा रत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्कारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानदोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यदोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरदरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञक प्रेमैस्थैर्यमयात् अचापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयक हृदैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा आसक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्तसन्दोहनं त्वत्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूतदया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेमप्रकर्षात्मिका
भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियदस्व धर्मचरणं यत्कर्मयोगाभितं तद्दूरेत्यपलं यदौपनिषद ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमदरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपदे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिद्दात्रत्वं हृदे विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशदस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदः प्रेमप्रौढिरसाद्रता धृतधरं वातालयादीश्वर श्री गुरुवायूरप्पन् तिरुवडिगळे चरणं पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निगमहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् अनिसमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः शुकगतिमशक्ता विदतदे मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकदयो भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति सस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रशरपरिमग्नाः किमपरं भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम शैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते श्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमत प्रार्थ्यमपरं विदूय क्लेशान् मे
कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेच्छेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तत्रूपं परमरसचित्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यदा विस्मर्याशं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पाराञ्चोऽपि सुखिनो भवत्स्नेही सोऽहं शुभहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते माभूत् वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणायावतुदीयात् अहं तावद्धेव प्रहितविविधार्थप्रलभितः पुरतृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं न दिनुति निषेवा विरचयन्. श्री गुरुवायूरप्पन् तिरुवडिगळे चरणम्. कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढदादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममीशुकासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाददापहृत् यास्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दराद्रदाम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयभेदसुन्दरं त्वत्वपुष्युशिरशीलनावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवस्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि
सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धदः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षकैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् नृपपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाध्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेतसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तदां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति भयो महोनिलत् यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशंशुकी याति ते पदमनावृतं विभो अच्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मकभवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिले स पाहि माम्. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் திருவடிகளே சரணம். व्यक्ताव्यक्तमितं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागदायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नान्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगदा वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च प्रातुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पातकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत् प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविदधाम् आसाद्यवैकारिको भूयस्तैजसतामसा विधिभवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपास्यस्विनो वन्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान्
भूमन् मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिदच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तश्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वां स एवासृजत् जातस्तैजसतो रसेन्द्रियगणस्तत्तामसांसात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योमततः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्मात् रूपमदो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधवपूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिवं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषे गुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तथा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशं चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यदा अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्ट सलिले तिष्ठत्यसहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगत् रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्ध्वनिवहैर्निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തിരുവടികളെ ചരണം.